पूर्व क्लास रे आमे विशेष्य पद क्या कहुए से विषय पढ़ी एबे आमे विशेषण पद क्या कहती केते प्रकार और कौन कौन से विषय पढ़ा। विशेषण मान जानते इंग्लिश एडजेक्टिव बोली कहुए जो पद अन्य पदर गुण अवस्था संख्या परिमाण और निर्दिष्टता प्रकाश करे ताहाको विशेषण पद कहुए। माने गोटे विशेष्य पद थी तार कौन गोटे अन्य पद मैंने गोटे विशेष्य पदर गुण अवस्था संख्या परिमाण को प्रकाश करें से विशेषण पद। कार्य अवस्थिति दृष्टि विशेषण पद को विभिन्न भाग में विभक्त करा है। कार्य आउ अवस्थिति को देखिए विशेषण पद को से सब गुड़ाक कौन देखा। प्रथम देखिए गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण कौन ना जो विशेषण पद विशेष्य पदर गुण प्रकाश करिवो है। गोटे विशेष्य पदर जहाँ गुण जमी रक्त मंदार मंदार एक विशेष्य पद तार गुण प्रकाश करुच्ची कौन रक्त रक्त मंदार रक्त जेहेतु विशेष मंदार एक विशेष्य पद मंदार पदर को रक्तटा कौन करुच्ची विशेषित करुच्ची सेटा है तेणु तार विशेषण पद। महत जन जन है विशेष्य तार गुण को किए विशेषित करुच्ची महत से महत हो एक विशेषण पद। पंडित लोक लोक है विशेष्य लोक को किए कर पंडित से पंडित हो एक विशेषण पद। तापर आसला अवस्थावाचक विशेषण। अवस्था कौन जो विशेषण पद विशेष्य पदर अवस्था को बुझाए जेमिति मेघुआ आकाश आकाशटी किपरि अछि ना मेघुआ अछि से मेघुआ है कौन आकाश को विशेषित करुच्ची मेघुआ एक विशेषण। भंगा देउल देउलटी किपरि देखापी ना भंगा देउलटा है एक विशेष्य पद किपरि देउल ना भंगा देउल भंगाटा है कौन तार गोटे अवस्था बा ताकू अवस्था से देउल को विशेषित करुच्ची से गोटे विशेषण पद। दुर्बल शरीर शरीरटा किपरि अछि दुर्बल दुर्बल हूँ एक अवस्था कहार अवस्था शरीर एक विशेष्य जेहेतु दुर्बलता को विशेषित करुच्ची से एक विशेषण पद। तापर आसला संख्यावाचक विशेषण आसब जो विशेषण पद विशेष्य पद संख्या को सूचाई संख्या मैंने जापर लिखी 12 मासरे 13 यात्रा 12 13 14 15 1 2 एगुड़ी सब कौन गोटे गोटे संख्या। सहस्र देवालय परिमाणवाचक विशेषण परिमाण देखिए जो विशेषण पद विशेष्य पदर परिमाण को बुझाए परिमाण है जमी कम कथा कुह किंतु कथा केमिति कुह कम कुह कमटा कौन करुच्ची कथाटा को विशेषित करुच्ची से तार एक है कौन विशेषण। तो कम बेसी कम बेसी अधिका ये सब कौन गोटे गोटे परिमाण जमी पखा बेले पखाड़ पखाड़ को विशेषण किए कर बेले बेलेटा गोटे कौन परिमाण एगुड़िक सब है परिमाणवाचक विशेषण। तापर आसला पूरणवाचक विशेषण। आम देख ये संख्यावाचक विशेषण आउ पूरणवाचक विशेषण ए दुईटा भितर खाली डिफरेन्स जाना पड़ो। पूरणवाचक विशेषण कौन होची ना जो विशेषण पद संख्यार निष्पन्न होई संख्यार क्रमिकता प्रकाश करे संख्यार बाहरी आ संख्यार क्रमिकता प्रकाश करने सहित विशेष्य पदर निर्दिष्टता प्रकाश करे है ताको कहती पूरणवाचक। जेमिति पंच पांडवों मध्य सहदेव पंचम पांडव अटंती ए पंचम मन जान प्रथम एक एक है एक गोटे संख्या किंतु प्रथम है पूरणवाचक दुई गोटे संख्या आम संख्यार कौन कहे 1 2 3 4 5 एमती आम गणुचे एगुड़ाक है सब संख्या संख्या। पूरण कहले कौन ना प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ पंचम एमती एगुड़िक सब है पूरणवाचक विशेष्य पूरणवाचक विशेषण। विशेष्य पद को जी विशेषित कला सी है विशेषण पद। एबे देखिबा हे देख एठी उदाहरण माध्यम देखी केतेक संख्यार पूरणवाचक विशेषण विषय देला जमती एक एक हूँ आमर कौन गोटे संख्या किंतु आम जो आसला प्रथम प्रथमटा है कौन प्रथम हूँ एक पूरणवाचक ये संख्या 3 संख्या तृतीय पूरणवाचक 8 संख्या अष्टम पूरणवाचक एम सब अच्छी। तापर आसला विशेषणर विशेषण आम जाचे विशेष्य पद को जी विशेषित कला सी है विशेषण ये कौन कर ना विशेष्य पद को जी विशेषित कर सी विशेषण ये पुणी विशेषण को ही विशेषण कर सेटा कहती विशेषणर विशेषण। लिखी देख जो विशेषण अन्य एक विशेषणर गुण अवस्था बा आधिक्य प्रकाश करे
ଯେମିତି ହେଲା ପରମ ଧାର୍ମିକ ଯୁଧିଷ୍ଠିର। ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଗୋଟେ ନା, ଆମେ ଜାଣିଛେ ଯୁଧିଷ୍ଠିର କ'ଣ ଗୋଟେ ନା, ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ନାମବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ। କେମିତି ଯୁଧିଷ୍ଠିର କ'ଣ ନା ଧାର୍ମିକ ଯୁଧିଷ୍ଠିର, କ'ଣ ଧାର୍ମିକ ଯୁଧିଷ୍ଠିର। ଧାର୍ମିକ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ହେଲେ ଧାର୍ମିକ କ'ଣ କରୁଛି, ଯୁଧିଷ୍ଠିରକୁ ବିଶେଷିତ କରୁଛି। ତ ଧାର୍ମିକ ହେବ କ'ଣ ନା ବିଶେଷ୍ୟର ବିଶେଷଣ ହେବ ନା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଦେଇଛି ପରମ ଧାର୍ମିକ, ସେ ପୁଣି ଧାର୍ମିକକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ବିଶେଷଣ ଗଲା, ସେଥିପାଇଁ ପରମ ଧାର୍ମିକ କ'ଣ ହେବ ନା ପରମ ଧାର୍ମିକ ହେବ ବିଶେଷଣର ବିଶେଷଣ। ବଡ଼ କୁହାଳିଆ ଲୋକ, ଲୋକଟା ବିଶେଷ୍ୟ, ଲୋକକୁ ବିଶେଷଣ କିଏ କରୁଛି କୁହାଳିଆ, କୁହାଳିଆ ଲୋକ, କୁହାଳିଆଟା ବିଶେଷଣ, ଲୋକଟା ବିଶେଷଣ। ଇଏ ଲେଖିଛି ପୁଣି କୁହାଳିଆକୁ ବିଶେଷଣ କିଏ କରୁଛି ବଡ଼, ସେଥିପାଇଁ ବଡ଼ କୁହାଳିଆ ଲୋକ, ବୁଝିହେଲା। ତାପରେ ଦେଖିବା କ୍ରିୟା ବିଶେଷଣ। ଯେଉଁ ବିଶେଷଣ ପଦ କ୍ରିୟାପଦକୁ ବିଶେଷିତ କରେ, ଏଇଟା ଆସିବ ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ଅଥବା କ୍ରିୟାର ଗୁଣ ଅବସ୍ଥା। କ୍ରିୟା ମାନେ ଜାଣିପାରୁଥିବ, ବୁଢ଼ା ଧୀରେ ଚାଲୁଛି, ଚାଲୁଛି ଗୋଟେ କ'ଣ କ୍ରିୟା, ବୁଢ଼ା ଧୀରେ ଚାଲୁଛି, ବୁଢ଼ା ଗୋଟେ ବୁଢ଼ା ଲୋକଟି, ବୁଢ଼ାଟି, ବୁଢ଼ା ଧୀରେ ଚାଲୁଛି, ଚାଲୁଛି ଗୋଟେ କ୍ରିୟା, କ୍ରିୟାକୁ ବିଶେଷଣ କରୁଛି କେମିତି ଚାଲୁଛି ବୁଢ଼ା, ଧୀରେ ଚାଲୁଛି, ଧୀରେଟା କାହାକୁ ବିଶେଷଣ କରୁଛି ଚାଲୁଛି କି, ସେଥିପାଇଁ ଚାଲୁଛି ଗୋଟେ ବିଶେଷଣ, ଗୋଟେ କ୍ରିୟା, କ୍ରିୟାକୁ ବିଶେଷଣ କରୁଛି ଧୀରେ ବିଶେଷିତ, ସେଥିପାଇଁ ସେଇଟା ହେଲା ଗୋଟେ ଧୀରେ ହେଲା ଗୋଟେ ବିଶେଷଣ ପଦ। ଦୀପ ମିଞ୍ଜି ମିଞ୍ଜି ଜଳୁଛି, ଏ ପଦରେ ଜଳୁଛି ଗୋଟେ କ'ଣ କ୍ରିୟାପଦ, ଜଳୁଛି କି ବିଶେଷିତ କିଏ କରୁଛି ମିଞ୍ଜି ମିଞ୍ଜି, ସେଥିପାଇଁ ମିଞ୍ଜି ମିଞ୍ଜି ହେଲା ଏକ କ'ଣ ବିଶେଷଣ ପଦ, ବୁଝି ହେଇଥିବ ଭଲସେ। ଦେଖ କ୍ରିୟା ବିଶେଷଣର ବିଶେଷଣ, ସେଇଟା ଉପରେ ଲେଖିଲେ କ'ଣ କ୍ରିୟାକୁ ବିଶେଷଣ କଲା, ଇଏ ଲେଖିଛି କ୍ରିୟା ବିଶେଷଣର ବିଶେଷଣ, ମାନେ କ୍ରିୟାକୁ ଯିଏ ବିଶେଷଣ କରିବ, ଯେମିତି ମିଞ୍ଜି ମିଞ୍ଜି ଜଳୁଛି, ଜଳୁଛି ହେଲା ଗୋଟେ କ୍ରିୟାପଦ, ତାକୁ ବିଶେଷଣ କଲା ମିଞ୍ଜି ମିଞ୍ଜି, ତ ଏଇଟା ହେଲା କ'ଣ କ୍ରିୟା ବିଶେଷଣ, ପୁଣି ମିଞ୍ଜି ମିଞ୍ଜିକି ଆଉ ଯିଏ ବିଶେଷିତ କରୁଥିବ, ସେମିତି ଏବେ ଆମେ ନିମ୍ନରେ ଦେଖି ଜାଣିପାରିବା। ଯେଉଁ ବିଶେଷଣ ପଦ କ୍ରିୟା ବିଶେଷଣର ପଦକୁ ବିଶେଷିତ କରେ, ଏଇ ଯେଉଁ କ୍ରିୟା ବିଶେଷଣ ପଡ଼ିଲେ ତାକୁ ବିଶେଷିତ କରିବ। ଦେଖ ଉଦାହରଣ ଦେଇଛି, ଖୁବ୍ ଜୋରରେ ପବନ ବହୁଛି, ପବନ ବହୁଛି, ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ପବନ ବହୁଛିଟା କ'ଣ ଗୋଟେ କ୍ରିୟା, ପବନ କିପରି ବହୁଛି କି ଜୋରରେ ବହୁଛି, ତାହେଲେ ଜୋରଟା କ'ଣ ବିଶେଷଣ କରୁଛି କାହାକୁ ପବନକୁ, ପବନ କ୍ରିୟା, ଜୋର ହେଲା କ'ଣ ତାକୁ ବିଶେଷଣ କରୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ଏଇଟା ହେବ ଜୋର, ଏଇଟା କ'ଣ ହେବ କ୍ରିୟା ବିଶେଷଣ। ପୁଣି ଏଇ ବିଶେଷଣ କ୍ରିୟା ବିଶେଷଣକୁ କିଏ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ବିଶେଷଣ କରୁଛି ବିଶେଷିତ କରୁଛି ନା ଖୁବ୍, ସେଥିପାଇଁ ଖୁବ୍ଟା ହେବ, ଖାଲି ପବନ ବହୁଛି କ'ଣ କ୍ରିୟାପଦ, ଜୋରରେ ପବନ ବହୁଛି, ଜୋରଟା ଯେତେବେଳେ ବିଶେଷ କରୁଛି ଜୋରଟା ହେଲା ବିଶେଷଣ, ଖୁବ୍ ଜୋରରେ ପବନ ବହୁଛି, ଖୁବ୍ଟା ହେଲା କ'ଣ କ୍ରିୟା ବିଶେଷଣର ବିଶେଷଣ, ବୁଝି ହେଇଥିବ ଭାବୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ତାପରେ ଆସିଲା ସର୍ବନାମର ବିଶେଷଣ। ସର୍ବନାମ ପଦ ଜାଣିଛ, ଯେଉଁ ପଦ କ'ଣ ନାମ ପରିବର୍ତ୍ତେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ ତାକୁ କହନ୍ତି ସର୍ବନାମ, ଯେ ନାଁ ପରିବର୍ତ୍ତେ, ଯେମିତି ରାମ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଯାଉଛି, ଆମେ କହିବା କି ସେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଗଲା, ସେ ମାନେ କାହା ପାଇଁ ବସିଲା ରାମ ପାଇଁ ବସିଲା, ସେଥିପାଇଁ ସେଇଟା ହେଉଛି ଏକ ବିଶେଷଣ, ସେଇଟା ହେଉଛି ଏକ ସର୍ବନାମ ପଦ ଦେଇଛି। ଯେଉଁ ବିଶେଷଣ ପଦ ସର୍ବନାମର ପରେ, ସର୍ବନାମ ପଦର ପରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ, ଯେମିତି ସେ ଧାର୍ମିକ, ଧାର୍ମିକ ବିଶେଷ, ସେ ଧାର୍ମିକ, ଯେମିତି ସେ ଧାର୍ମିକ, ସେ ହେଲା ଗୋଟେ କ'ଣ ସର୍ବନାମ, ସର୍ବନାମକୁ ବିଶେଷଣ କଲା କିଏ ଧାର୍ମିକ, ସେଥିପାଇଁ ଏହା ଏକ ବିଶେଷଣ, ସର୍ବନାମର ବିଶେଷଣ। ମୁଁ ନିର୍ଭୀକ, ଆମେ ଜାଣିଛେ ନାମ ପରିବର୍ତ୍ତେ ଯାହା ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ ସେଇଟା ହେଲା ସର୍ବନାମ। ମୁଁ ନିର୍ଭୀକ ଦେଇଛି, ମୁଁ ହେଲି କ'ଣ ଗୋଟେ ମୁଁ କ'ଣ ମୁଁଟା ନାଁ ପରିବର୍ତ୍ତେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଛି ନା, ମୁଁ ଏକ କ'ଣ ସର୍ବନାମ ପଦ। ମୁଁ ନିର୍ଭୀକ, ନିର୍ଭୀକ କ'ଣ ନାଁକୁ ବିଶେଷିତ କରୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ହେଲା ସର୍ବନାମର ବିଶେଷଣ। ଆପଣମାନେ ଦେଶପ୍ରେମୀ, ଆପଣମାନେ ବି ଗୋଟେ ସର୍ବନାମ ପଦ, ଦେଶପ୍ରେମୀ କରୁଛି ଜାଣିପାରୁଥିବ। ବିଧେୟର ବିଶେଷଣ, ଏଇଟା ସବୁଠାରୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କଥା ହେଲା, ବିଧେୟର ବିଶେଷଣ ଆଉ ଗୋଟେ ବିଶେଷ୍ୟର ବିଶେଷଣ। ବିଶେଷ୍ୟର ବିଶେଷଣ ଜାଣିଛ, ଯେଉଁଟା ବିଶେଷ୍ୟ ପଦକୁ ବିଶେଷଣ କଲା ସେ ବିଶେଷ୍ୟର ବିଶେଷଣ, ବିଧେୟ ବିଶେଷଣ ବି ସେଇଆ, ସେଇ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ ଥିବ ତାକୁ ବିଶେଷଣ କରିବ, କିନ୍ତୁ ବିଧେୟ ବିଶେଷଣରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ବିଶେଷଣ ପଦଟା ବିଶେଷ୍ୟ ପଦର ପରେ ବ୍ୟବହାର ହୁଏ ହେଲା। ଏଥିରେ କ'ଣ ଆଗ ଆସିବ ଆମର ବିଶେଷଣ ପଦଟା କ'ଣ ହେଇଛି ନା ବିଶେଷ୍ୟ ପଦର ପରେ ବ୍ୟବହାର ହେଉଛି। ଏ ଛତାଟି ନୂଆ, ଏ ଛତାଟି ନୂଆ କ'ଣ ଛତାଟା ହେଲା ଏକ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ, ବିଶେଷ୍ୟ ପଦର ପରେ ଯଦି ବିଶେଷଣ ପଦ ଆଇଲା ସେଇଟା ହେଲା ବିଧେୟ ବିଶେଷଣ। ଯଦି ଆମେ ଏଇଠି ଲେଖିଦେବା ନୂଆ ଛତା,
छताटा आमर कौन विशेष्य एठी भी छता विशेष्य नुआटा जेहेतु परे आसिला सेटा हला विधेय जेहेतु एठी नुआटा पूर्वरु आसिला सेठिपाई एटा हबो कौन ना विशेष्यर विशेषण डाउट क्लियर होइथ बुझिपारुछि युधिष्ठिर धार्मिक थिले युधिष्ठिर एक विशेष्य पद ताको ये करुछि विशेषता ये करुछि धार्मिक सेथिपाई यह एक विधेयर विशेषण जदि धार्मिक युधिष्ठिर थांता कौन होता विशेष्यर विशेषण होता समस्त मु भावुछि भल से बुझी पारिथियो विशेष्य पद जदि समस्त भल लागिछि त लाइक शेयर आउ सब्सक्राइब करंतु थैंक यू।